В одном из своих выпусков я уже познакомил вас с языками Кавказа, вы можете найти это видео на канале, если еще не видели. Там я показал, как звучат несколько из них, и многим эта идея оказалась по душе. Потому сегодня вы услышите все языки, какие только есть на Кавказе. Само собой, существуют конфликты на фоне того, что можно считать диалектом, а что полноценным языком. Но давайте оставим эти выяснения ученым-лингвистам. Я всего лишь хочу, чтобы каждый из вас услышал, как звучит Кавказ. Не забудьте написать в комментах, какие языки вас больше всего удивили, а также подписаться на канал, чтобы увидеть новые выпуски. Отдельно хотелось бы выделить тех, кто с помощью платной подписки и одиночных платежей помогает жить этому каналу. Если вы хотите быть в их числе, под видео есть ссылки, где вы сами можете найти удобную для вас сумму дотаций. Спасибо каждому за оказанную помощь, я это очень ценю. А мы начинаем. Как вы помните, на Кавказе помимо местных языков, жители используют также языки алтайской и индоевропейской языковой семьи. Их мы послушаем немного позже, а начнем мы с автохтонных кавказских языков. Они делятся на нахско-дагестанские, картфельские, абхазо-адыгские. Начнем с последних. هوعة حوعة يا سقرا رس ماج قرا وسع شواري شرد وشرد تقب وشرد قوشت نو حلقة ذكر راح يقص وشمي نحر زوشت حلقة زوس رتي برقوتي حمز عربي زافوا بحاز عاد يلا يرى خطوة خطسر بزفش كله بسبارة بشكويري بشوب дзыбжиш го пша бжиш го ш убрта бжиква псабар рабчкой рейпшуп брезы дари пшзоп с гуяна год бзфя ярман залаги бзфя бзи хоту бзфя бзи бароп из банзер создырам вы раухши оп узлахот сва бзфя брезы بنيمي خجاش زال حمدت خوب زمقور أب تشأنوا زرخو زفامجمي بقيتجا يفهماكم زخو خار معقوري أخر زفاجانوز هبي وزجا زخو خريريخ زخو بزريريخ خمد حنو في تناغشاش آوا أب تحجياش أب دتجياش أب جوال خمو يقول بسسو ويقول شاب ويقول زكخوما عار دتجب تمامش يدوانا راوا تخوب زهرش دحمدي يا خو بحجم جلبلن فوي يجر الله حمد صفق زريغاش اغر ما حيوانو ما تصف اقل قريتو بس قريتو قزريغاش اغر جاجب امي مچنخو جاجب اريام غاك ودنو هجا يزشن چبا اوفوخر شنويش نمچويش صفوچويش ست فدر حرامي ست فدر ظالمغي صفم رامخو جار زلان مغسو جاي بچيجه زفاشو جا افوخ قاق وحانو جا افوخم بچيجه زفاشنو ار افوتن ميوف اخدوتن اكنن ازن فجاله شباله خدقه ايدا خنج شباله بساله خدن انوقه امي كرن اكنج و فاجي دخو دقيت غكا غافة شفتلا بسيدة شفان سابا أنا جاف بس شفاني قان غاز غطا بروليس براليا غانا إيرمس روم ماريلي مسغوردا لوكا دا لوكا خربت راتسيوي قبرولي مغرام غات بويجي سولالي إرميسيس خما ساتكي دا بولي براليا بروليس قلاو مولودينشي دا غوتندبا قلاو شموانغرفس ريجي راجي ساركمانس سولي لوتسوبشي مويتنتبا خوروارت رمليت دالتوبس كانكلس يخرج يا أخي مدامجي لحكي الدولار يتقنت حسما خما قوش سير مخي أتخ
همه چون آج از زیرش که خوشه کی مات خوگی مام گوش چمو کی دبول همجیرا چه ساشتیجی علی دروی علی يمزر علي كاد زغري حمجي كان قد خالي چين لقرح كوان هان كجسر جيلي ارچخيش ووكش چينوشي كاد چي جاني چانغوي وجخ شي شكمناي وچا ما خوايلا خوشا مزگاخ پاسي امنوش كاد زغران سر არქოის აროფუტეს არაჟდიარი კომულუ ედოც კარტოლის პოღარის კომოხედუ მილეთის კაივა მეჩამს კარტან დღას არ ბიჭი და არ ბოზო მომიონით და იმუშკულეც კაი მეკჩათია უწუმეს მილეთიქთი მუვას ნონამს ბიჭებედო ბოზოფე დო არ ბარდაღიც კაი ეჭოფუმს ამ ქოის არ პალიგარი ბიჭი ქოენ ქოი მუშიში დერდითენ ღურუნ მუვას ვაუჩკი ედო ინჯირტაში ეს მოჯე მუშიში არ ჩეპინ ფილონი ბადი კომულუ ცას მურიცხი გამკოჩხირტ მუნაფებშკას მირაბად თუთას თოლემ გუხვიჩონდ ნანატრსკუას ზირაფათ ჩეჯიშტი გორგაის გინორტყაბ ჩილამურო ნარჩგვალას დაჩხირ გოგორგოთელი ბჟატ ბაშ სკერს გუთო ბარჩხალიანს სკურწყარ ტკილდო ტკილემშკას მუშობურად ხურჭულიანს გოკარკუნტელი ცურუემს ზესკვეფ მითო ჭურჭულიანს цхрало сан шилыч дехко юртқайлы яқыч вағана хмо хежа сокаст цудяғыз ноғы сайхаши ғылғайц абуағыш го садейчі ғилы докчахки елхы мастығу ейха буйса вау мехкари илеш хакурир декіш массыз хызыр сасинналау доғышкар яржож сейриті ечі диза седега тхурханы мо Молла Qur'ana ayetish deyeshish Vallash duashsa amalyesh go Sahom shalaji day bekhnalata Khwakhit karwarbat dunyan chuamoq Halamni khazalla hakenti mayralla Har dunya meldekha yaqaluriyat Hashila shawdanu shalbi nakira Qira mushalatna tsabo gurbat Habezda mehkarsha bokhbi nakira Dünya nahdi şelba taşıyılıyat. Mara gaznamu ehattır. Batsbü betsprat mi ambuyur. Doin maktelzi khokin küştü bader lom halokelur. Tabatni tsembokhin badri va khinkle hertelcha ahara. Jabon kikleren durki va nanim shuriya qehara. Altveren kondren chemeloj badri va chwadi pshtara. Buseh vashpara dakhel küş garen garmona tepkhara. Melhuma darat veguha. Mut sane daha davinsa დაბღობა ხთოფაცოყებსო ნიშნენ დოინჩო ჩხინდინა ქუიწლეხ მაშხალა ცოხელო მაყრივ თაფერჩახებსოშა ნანვაშას ხატა ცოყეჰო რესტორნახ ქუიწლი აყოშა Тамуз муква колин генел чахи тарчин киник тудена зунжура васе кич ярханва садлахана кичия парх кажна гунедал оцрас килигис қуви азва жанабура кунадас кичи ампна иван хай жанабурдис көнке гатис канхана инhe кичи тудена ва зунжура курла ала вагатна ушкан ва емерес уна вушиз амсва бес уна вушиз қуви азва зун жанабурия Варзақатала адас килигна қуви амужиадетия. Дүнияи агизавчалар ва ҳар сабдин шул чанд тарихар. Амма йизк аз гирамиву избахачал табасаран. Вуқуқру дүнияи чал шуз мумкиндар дарис кучал. Шул ва ҳарган саппи ишин дамах пайда муиз халқдин. Гафна қаяв ширин нуғат қалақ шулям аху хурмат. Гюзел валис адру сархат избахачал табасаран. Вова умрин акулампа жилгай дига хурае. Ова тубри уусқана узуқа дига хурае. خب پای کمیشی که ادونی
Конечно же, айтуне веретар, дедатар, себургун зунна. زخنة كحلين شنكوار خوي سعودر خزر متلم حلب شو قلبان او تمسيب علي بور هو اللي خنرين تري ويا بروز خاطر صدرك حكي حريد دين دوام فوشوني شين وشو يعدوني صراط سكو بلاشتيدي اختلاطارا كبتت وقتين تترخورا مشلاش مقع ساتا خوركا مقلات كولاك لبخورا خبلير الساسور لا بوسورسا أراي إنسان شيء خبر ولت أراي قلوب بلا بقصته نتصور مقلات يخبر يتقر خالبر وغالبر لاشور أي يقصر لالر عرير لاشور أي إنسان راكيت تدخر أي خارج خير دكتيكليهن همني مين سيم بنا زواش نكارهني işlemişika ham başladığı uhin havin ham bazaşko otkum ulogas uzas musacap çepici buhudeş yığın var devlet othunnu pozunu yedaşka ikını duhays gume sak karenga kokav una dana diuko anca yömezanı savasıdır saham bacı savasını adını rahmetsin bihiji sazlar ansabız sazını da halma bütün yahi bu da bütün halma ben zaman gerçekçi kına etmeriz bir eşi küçükler ama hiç bakımcı sahil mevsim hayır bu da değil ama bu da biz havası da olmaz sünnazın havası da Kukabus, Kalakes, Is, Kas, Vakas, Okmus, Varkes, Ukkas, Arhas, Şuşbus, Ekas, Ekmus, Ahkas, Ekmus, Uhubus, Atsas, As, Burkbus, Bukşas, Sukas, Bubus, Martsas, Karkas, Çaras, Kuras, Ekkas, Turbus, Ottas, Kas, Kas. Jakuma Kırt admi Cekliya Zaman Cekliya Zemhila Hindan okurca Azerbaycan tamsil varca Hinda Elgün Məlimləstə Hinda Wikimedia konferansiya İla J konferans başlamış olacaq Bu kadar basalım Udiyox mitiksa millete, hesabatan diriz dünyanı, bir çazarakun samal gelene, deyin bir pazara işa neje aizetun baksa, qoazar uruseta, mandiyoroxal çar qeyri ülkego. Udiyox Hristiyani, kışton xotun. Udimuz gele pisimuzur xoxun. Kafkazi Albanin dövresta udimuz devleti muze bake. Udimuzin çamurxone bake. Dirkur xotun çampe, Bibliyatun taradı. Hana imanlı insanızı büyük İbrahim kağı. O çari neşli İbrahim ve şi mudar kurban lakirme İbrahim o çarisa emrişli xeyr meyusqi ama o çarisa emru itaat koyim. İnane imanlı valtası kuya şi moriya mudar çaxim. İbrahimi inane şi kurban ginege yuqri konu o çari hu yakını. Inu kurban bu kursu şi evasa ki kuavur koyim. Açandana, adada hiderana, adada hudulasul rak beki zihabuna, adada kasanadun alalda polop giban, hehal tribunazda rit oxyatul vitsun, adada zaman çana ahmak xiyaldasko, ahmak ki halikat ki kida guxisularu, adada uhdanadun aral çaral xarazuh, racunaro naqrusun, dungo inehezoqe. Dixgogi uhdanadun, dun şukolev, dun hejo. Horod Arab Khalil Sumuk in its Nuk injo.
işin andi soruldu. Ya aşağıya soden on şuletin sürecinde. Ya andiye sodet inene girdi. Gitse sürütülü sorulu. Ekto da sevulu çinnosu andi sorulu. Andi sorulu kalk. Bajarilo sorulu. Noşilu bottara danki zu hekhunyallo. Hasko dino sevati godellalo sevulu sedbok ovullo historial çuhinu. Ino kuriyaloku. Tomçisle hindalada etsin. Avarsaylo sevulu kumikayoko sevulu. Xizio ayxja bojemos babiv avarag irbahim. Betrana nese qor etlen. Debime uje ahon qurban khertlen. Irbahin pashman oqno. Udunja betraner mukur oqno. Nesa neses iman khiru karno. Udun esa betranes tekherse ujin mori atlen hon ayrno. Irbahina jashebin roizei betrana jan ecenno jasmechar posubotlegno kurno. Neta posurat irirrisno, xissi odin, xizor uttirno nesis uji, iyo umrut umru. Bursiwari rahuni, uçaqes waluk aqes, durqal juzas da imlis halmagra veta aqes. Xuli ubrarir xae, nupaet veta esra, hel nazmu velkes ili учительница дела. Ахерси школа нушаб, кеесил қали сабри, бурлият, илар хура, азизси нешхунари. Хела сахават тешли, дирци нушала уркви, نوشا ديشتاتي دروح ناس حبر حريقة قرسي لكراو جاهل تورا القرآن ساكن دون ديا ماير البيبي خولي كازر لي ازان خوكوشنال تاني هجرا هج قرآن ديدكين ساكن قدور وسيو سال ديا لكم ازراو درسرو لكم ازراو درسرو كتكون خسيو صاحبوسان دا نزخ لغوي وامينة استدش وسر уздан салакудуш танел ВКонтакте тиса группа лобу чичунде лакрал группа лобу окон лаки баталей бурти лакрал группа лобу чичунде танел Muharrem Ergin'e göre ise dil, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli bir antlaşmalar sistemi, canlı bir varlıktır. Tahsin Bangoğlu'na göre insanın kendini ifade etmek için kullandığı sesli bir işaretler sistemidir. Aristo'ya göre zihnin birikimlerini temsil ederken, von Humboldt'a göre sınırlı anlamın sınırsız kullanımıdır dil. Bilimsel bakımdan dilin özellikleri denince akla gelen ilk şey dilin bir sistem olduğudur. Gerçekten de dil, üzerinde incelemeler yapılabilecek bir sistemdir. Desem ki qane edir, səhv edirəm. Çünki qane etmir. Elə Azərbaycan dilini lazımi səviyyədə, bir xalqın dilini, mədəniyyətini, tarixini lazımi səviyyədə vermək üçün biz elə çox iş görməliyik. Lakin elə işlər var ki, bunlar bizdən asılı deyil. Bunlar bilavasitə Maarif Nazirliyindən, məktəb rəhbərlərindən asılıdır. Respublika Pedaqoji İnstitutundan asılıdır. Ana dil bizni en ulu baylığımızdır. Ol har milletini de en bağalısıdır. Karaçay dil talı ömürlerden beri kuralgandı. Ana dil tarihte küzgüdeçe görünedi. Kesse dili bizde söyleşken aşağınına, su içkenine, soluğanına değindi. Ol sebepten ana dil milletini canıdı. Men Karaçay milletini kızıma, tuğan dilimi gitçelikten bilgenim, menne öhtemlik beredi. Kop yuhladım, tek hali men uyağıman, sen ayık. Gel, bugün birbirine gözlerine qarayıq. Qol qaravaş tügülsen haqılğamuq. Seni qumuqluğuna ne bolup qalğan qumuq? Atağını yer etmedin,
Halal tuğdun anаңа, тек yüreğin yarыла қарасаң айланаңа. Мен ноғаймын, қылыш ыслап қолымда, еліміздің көп яуларын өлтірдім. Мен ноғаймын, атқа мініп бұзыланып, көп өкіметтің тақларына олтырдым. Мен ноғаймын, кемшөлімнің көп ерде, термелерді, отауларды салғанмын. Мен ноғаймын, қобанда емтеректе, еділде де, мыңлап yılqı баққанмын. Ceyhun Bahri denizi Hazar arası. Çöl üstünden ötür, yeli Türkmenin. Gülgün sosu kara gözüm karası, kara dağdan iner fiili Türkmenin. Hak fiilemiş, vardır onun sayası. Sırpını sar sölünden erim ayası, renmeren gül asar yaşıl yayrası, kark bolmuş reyhanı çölü Türkmenin. Al yaşılı bürep çıkarıp perisi. Кайзонуй кекондей, масук дорей даст, айна гибарзондей арф комма акаст, винисаймем гара, абоница стей, алантан хадзаран федарам бастей, аношти нехщестей, саттунна кумта, езнаги алгестей, тухкиндер котта. Додой факанат марай гуран хахта, шауф аныкай вакуфенин фалтау, жай офалаш анатархон лакта юма офеж малантишку лагау, ишкай жарда ознашган рижа тишкама бака арантада мақаг, зыллай маште ваиши фаришчад юма оражнан юсаштышыг. اپریل مانگا ابتداء با آذربایجان دستی بینوبا جنگ چما منطقه امنیت رو خیلی بواجبه و وقتی که آذربایجان حاکمیت با ارتخ مناسبات تجاوز کنه عملون کرده ده ارمنستان ازنی بیکو بمانده. البته قره‌باغ حربی قوون خیلی را وضعیت باشته دستون بلده قاتشونه. بر روسیه کو هم خیلی مهم رول هست به چون که آذربایجان چه روسیه کو پیش به آتش بس بارده مذاکرون بینو بکمون. Артлохи соп ан конкурс миротворец дуазори бист дарафтет аз шасхашт СМИ аз регионой вилеет. Ама ай конкурс бахшва гердет азори сасады хофтут хашт СМИ. Джиагмехи соп корго комики гирошты химет дараи фекм сахио гинчунде омари аз чорда зорзиет. Министерство джунсахира доштаи дегиш сохти та харгой хос сохтаи на чогбер гаргора а ковид назда хуне. То зебой рух дарафте ахувот хуште аз хаштимюн ноябрь. Η μάνα μου γενέθεν στην Τυφλίδα, στη Γεωργία και το χωρίο να της λένε το Σέκετλι. Έρθανε στο Λαχανά στη Θεσσαλονίκη, πρόσφυγε το 14 η μάνα μου και το 22 έρθε ο πατέρα μου. Τη μάνα μου λένε την Ελένη, έλεγα να την Ελένη και τον πατέρα μου έλεγα να τον Γιώργο. Παντρευτήκανε στο Λαχανά, εκεί γνωριστήκανε. Մորս սրտի հետ աշխարհն եմ չափել, էլի մեծ էր նա, մեծ էր ու անգին, արև աչքերի լույսն է նա թափել, լուսնյակ դառնալով որդոց օրոցքին, և հիմա քիչ է թե աչքերս տամ, թե սիրտս հանեմ ու տամ մայրիկիս, ախ մայր երգելուց ինչպես կշտանամ, մայրս պատկերն է մայր հայրենիքիս.
між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіми ліктиками і галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила у цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданию золотом охваченный, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком. И страна березового ситца не заманит шляться босиком. Дух бродяжий, ты все реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств. Спасибо за просмотр. Чтобы увидеть следующие выпуски, не забывайте подписываться на YouTube-канал, а также в Инстаграме. Финансовую помощь можно оказать по ссылке под видео. Напишите в комментариях, какие языки Кавказа наиболее мелодичные по вашему мнению, а звучание каких вас удивило. Увидимся в следующем выпуске и, как обычно, мир вашему дому.